Isso é cada tipo. De Angry Birds. Angry Bird. Angry Bird triangular. Angry Boba Bird. Angry Bird do espaço. Angry Luke. Bird esponja calça, raivosa e Patrick pássaro. Angry Spider Bird. Os Vingabirds. Angry Bat Bird. Angry Super Bird. Angry Bird Maravilha. Angry Sonic. Angry Bird Nutella. Angry Bird Raiz. E o meu favorito, George Bird.